আমার মোবাইল আমার কোয়ালিটি আছে বুঝলি आई तो ए साला खाली वही बुद्धि का है देखे मन साला लज्जा खूब खराब है ताई इंद्रिया তোমার কোন কোন জায়গায় বেটা গো বান্ধবী ললিতা তোমার কোন কোন জায়গায় বেটা গো তোমাদের নাকে খুব খারাপ হো মানে মেয়ে মানুষ দেখলে গায়ে মাথা মন করে না আমি আছি পরামর্শ হ্যাঁ साला हुबड़ा मुखी जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले बोले ও রানীমা হ্যাঁ দাসি ও পামরিয়া এসেছে এইখানে লাগিয়ে গেল তাদেরকে আসতে বলো রানীমা হ্যাঁ পামরিয়া এসেছে তাদেরকে আসতে বলো আরে পামরিয়া এসেছে বলছি তাদেরকে আসতে বলো আসতে বলো দাসি আচ্ছা আমি তোমাকে আস্তে আস্তে বলার জন্য বললাম মানে যারা এসেছে হ্যাঁ ওরা যদি ইচ্ছে দেখে তো ভালো করে না রাজার ছেলে রাজা হয় মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী হয় হ্যাঁ হ্যাঁ প্রদীপ আয়ু হয় আচ্ছা করে নিয়ে এসো আচ্ছা কেন না মনে পড়েছে আচ্ছা ভাই পামরিয়া হ্যাঁ রানীমা বন্ধু তোমরা কাছে পড়েছো আই এম তো কি বলি কি হলো তোমরা কাছে পড়ে এসেছো কি বলি সুসম্মানে নিয়ে এসো সুসম্মানে মনে পড়েছে এই যে শোনো কি হলো রানীমা বললো দুঃখের বিষয় কি তোমায় কান্না পাচ্ছি রানীমা বললো তাদের শ্মশানে নিয়ে अच्छा से पूछ के जाओ मांगी बोलिया ओ रानी मामा তারা শ্মশানে দিতে চাই না ছি 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 একটা কাজ যদি তোমার দ্বারাই হয় ঠিক মতো আপনি যে বললেন শ্মশান মানে ওটাও বুঝো না আদর এই যে আমাদের ঘুমা করে দাও মনে পড়েছে বুঝে না চলো চলো আদর করে নিয়ে যেতে বলেছে আদর হ্যাঁ কুতুরে মায়ের নাম छोटो में माई मर गया दूध नहीं पिए ले दूध पी ले जा मैं पूरा कुतुर आई ना काई का बोले अभी आई ना दूध खाली आए ना आगे बोलो लोग प्रणाम बाबा सुखे থাকো এই সুত সুত কি বলে এই যে তোমরা শুনে গেলে কেন বলে রানীমা যে সুত 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 সুতে থাকো আমরা সুত গিয়ে আমি বলেছি যে তুমি সুখে থাকো
মানে সুখী হও, তোমাদের যেন অসুখ বিসুখ না হয়। বুঝে সকে সালা বুদ্ধা তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ এর আগে যখন তোমার বাবার সঙ্গে এসেছিল হ্যাঁ। তখন তো তোমরা দুই ভাই খুব ছোট ছিলে। হ্যাঁ জি। ও ওই বাসটা চিনে নেই সকে मैं पेट्रोल खुलेंगे এখন বড় হয়ে গেছে রানীমা। হ্যাঁ ওইটাই বাবরিয়া না, গালে দাড়ি বাড়ালে আবার মোজ করতে পারতো না। साला ब्रेकअप भी है এই সর 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 বলতে গালে গড়াতে की बनाएगा हो রাতে সালা কিছু বেনে নিতে হবে বলছে। रानी भाई हाँ। चांगल लेके खेलेंगे হ্যাঁ तेल बढ़ा देंगे হ্যাঁ বাবা, তোমরা ভালো করে। और बड़का बड़का बासा लेंगे শোনো বাবা, তবে বড় আদরের ছেলে তো, তোমরা নিয়ে খেলা করবে কিন্তু যেন আঘাত না লাগে, বুঝেছো? अच्छा ताई ताई चल जाओ रानी भाई দাসী তাহলে তোমরা থাকো। হ্যাঁ एक तो बाल है कि मिस को भाई और मिस को छोड़ के बिहार कर लिए मैं फांका है तो तीन को है चार में कर लेंगे আমাকে বাদ দিয়ে ভাই। ओ तुम तो भूख होगी है এটা বিয়ে হয়ে গেছে, পারলে এটা দিয়ে দেবো। अच्छा माँ माँ বলিয়ে बोलिए হ্যাঁ বলিয়ে দেজি। हिंदी बोले अच्छा माँ गोवर्धन काली इसको नाम की हुई है हमारा नाम हाँ? जोशना है। आई एम तो अबाक। मैं शादी नहीं करेंगे वो तो गाँव सुने फिर मैं ये जोस्ता या माई को था दिए छे अच्छा आसी आसी बोले जोस्ता के भाई मुझे छे আমার নাম হচ্ছে জোশনা। वो तो नाम जोस्ना हाँ। डिस्को भाई माँ इधरिया बोलिए खाला ऐ बुबू खाने लगते हैं। जिसको नाम की है हमारा नाम हाँ बोली बुलबुली अयो बुलबुली है। यहाँ में एक तो छावड़ा देखे किसको बस्ती और जिसको घर में पिछाड़ी गांव में हुआ उसको बेटा का नाम किया है वो আড্ডা পুরো মেরে কার নাম বলবে हाँ? দেখাও মানে নাম फूल के काम करे फूल के काम करे और बड़ा पसीना है বিকি 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 अच्छा सुन দেখা দে पैसे के लिए हमारी खाने का है बे কি হলো मां के चंगला देख लगे तो सुन टुक टुक को देखे। अरे खेल बबुआ तो नाच बबुआ जरा रूम झुमिया गानुआ खेल बबुआ नाच कोई पैसा ना देगा दूसरा बोलना पड़ेगा दूसरा हाँ कौन तो रे सवाल रे माँ तोरे सवाल कानो কাটতে গেলে ভিডিও করতে কিছু করার নাই এটাই দেখবে লাস্টে তোমাকে বললাম তোমরা ভাই কিনা আসতে अरे मासी को ले আচ্ছা का की
मौसी की सतमान हुई है नहीं ये तो मेरी 5 मिनट की हो বসিতে আছে কালিয়া পকড়লে বলতে আছে দাদি আদে না দাদি আদে বললাম না সব नहीं 100 रुपए 1 रुपया कम है टाका दिए होगा हो ये की होगा बोल तो 50 रुपया में अरे 100 का বললাম না এবার আমার কি হলো খাওয়া না लड़का को बाप अभी ब्याह नहीं हुई है मामा सॉरी सॉरी भूल हो गई हमारे क्षमा করে দাও अरे मामार कोले যাবে ছেলে সবটাই বলবে দেখো আমরা যদি এইভাবে গান গাইতে গাইতে সব এই বাচ্চাকে সকলের কাছে নিয়ে যাই অনেক টাইম নষ্ট হয়ে যাবে তাই আমরা একটু গানটাকে এগিয়ে দিয়ে স্কুলে নিয়ে চলে যাচ্ছি স্কুলের অভিনয় আরম্ভ করছি আর পিসির কোলে যাবে বারানিয়ার কাছে কালকে তুই ছিলি ওটা দাদু লোক ছিল যে ওর উপরে ছিল ওর মনের চারটা বেটা হয়েছিল একটা বেটারি দেয়নি ছাত্রী পুজো জিতে একটা ओए, 20 रुपया दिए चलो 20 नहीं लगेगा मन खुला ना है ये लोग के कितना है भाई ये लोग का मन खुला नहीं है 100 रुपया लाती पोता दुनिया के घर में हुई है 100 टका दे अबे चाबी तो इतनी है बाबू देगा तब देगा अरे मासी को ले और दीदार को ले बाबू कोई तो नहीं जाओ ओहो सारा